Happy Easter mga kaigso, karon no adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Unya ato lang tagaag kining pagtubag kining ubang batikos sa mga tagalaing sekta bahin natong mga Katoliko. Kay matud pa nila ini daw abot sa adlaw sa Biyernes Santo. Kanunay or ato daw matag tuig daw natong ginapatay pagbalik ang atong Ginoong Hesukristo. Tinuod ba kini? Mga kaigso, ang tubag niya na dili kay porket taga-tuig mulabay ang Biyernes Santo o ang tibuok nga Semana Santa atong gibalik pagpatay ang atong Ginoo, kundili usa kini ka paghandom sa iyang kamatayon. Kumbaga ato ang ma-remember kung giunsa pagpasakit ang atong Ginoong Hesukristo aron luwason ta sa tumang sala. Kumbaga dili porket maingon tag that anniversary is kada tuig na to siya ginapatay, no? Palagod ng celebration sa death anniversary ni Dr. Jose Rizal, dili yearly siyang ginapatay, kundi yearly siyang ginahandom aron dili makalimtan kung unsa ang importansya sa pagpakamatay sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Munang mga kaigso, aron timan-an nga paghandom sa Semana Santa, paghandom sa dakong gugma sa Dios ari kanato. Mora to mga kaigso, mayang adlaw ug di ta malimot sa pag-ampo ug pag-amping. God bless.